मु पाला को आसला बेले मो स्त्री कहला हे कुआडे जाउछ मु कहली पाला को जाउछ ना का साथी रे जाउछ मु कहली गीतांजलि सुआई को साथी रे जाउछी ना सबु करिवो दीदी की तो टंका मिलिबो प्राइज मिलिबो ना तमे गोटे काम करे हमर टंका आनिबो हमर सिपिटी पीने ठीक आनी मोली कि रे मु कहले पीने आनिबो पैसा आनिबो आज्ञा मु कहली कि रे राती अनिद्रा हे कि परिश्रम करबी राती अंडीरा हेबी अनिद्रा अनिद्रा हेबी कि रे टंका आनिबिनी सिपिटी पिंडी कोन करिवो ना तमे आनिबो तम स्त्री कहले पीनी नबो आज्ञा कोन रे आज्ञा तम स्त्री पीनी नै कोन करिवो मो स्त्री टिके छोटिया पतला माने छोटिया पतला अच्छा तम स्त्री देखिया पई भारी मोटा आज्ञा से पीनी नेले कोन करिवो आज्ञा हमर तो गरीब घर सेते बेले जो पत्थर कुओ आज्ञा पानी टाणुची 10 गरा हाउ 5 गरा हाउ जेति की दरकार हैला टाणीला बेले आज्ञा छोटिया लोक को टाणु टाणी के आज्ञा बटम छिड़ी जाउची करे केले तुम तो जाउछ पाला गाइया को हमर पीनी टिके आनिले से ब्लाउज रे मुल बसुची 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 का को एती पियाज हळी आखी करी क्यों नउछ अरे पवन खाऊ भलो दिन नाही ताले हे मरे रे पंडित मन अशोकन बढ़िया हां हां 4 वर्ष 4 मास 4 दिन बापा जते बळे हे गला एठी विभीषण मन मतर विचार कले पुओ केते पुत्रा केते ए पुओ अशोकन विद्या अध्ययन करबा पाई मंत्री सुखशरण कले सुखशरण अशोकन को नै तमे शुक्राचार्य आश्रम रे नाम लिखि देबो ठीक अछि महाराज राजंकर निर्मम आदेश नै सुखशरण या अशोकन को नै शुक्राचार्य आश्रम रे मालो ना लिखि देले जेते बेले शुक्राचार्य आश्रम रे आज्ञा नाम लिखि देले मन प्राण दे विद्या अध्ययन करबा को किए गला ना अशोकन कहले धीरबर कौतुकी डेरिबा पूजास्पद साधु संत समाज मन प्राण विद्या अध्ययन करबा पाई आज्ञा अश्वकर्ण शुक्राचार्य आश्रम रे विद्या अध्ययन करूछि दिन पर दिन मास पर मास अतिक्रम करबा को लागि छि तापर दिनकर घटना अश्वकर्ण माल पाठ पढुथिला बेले हातरू खड़ी गड़ी बापालो जेते बेले हातरू खड़ी एडी आइछि अश्वकर्ण संग पिला माने कहिछि भाई मो हातरू खड़ीटा गड़ी गला थरे मागिला संग पिला माने देले दुई थर मागिला संग पिला माने देले तृतीय थर बेलकू अश्वकर्ण कहला भाई खड़ीटा गड़ी गला टिके दियो ए अश्वकर्ण सुन कोन भाई एंती गोटे धमकी जे चार जो संतान हां सा पापा मार ठीक नहीं तारी हाथ बारंबार खड़ी गड़ी मो होती जारज संतान मु गोटे जारज संतान मोर बापा मार ठीक ठिकाना नहीं आज जाई मो बहू को पचारी मो बापा की तापर आसिकी तुमको कहबी मो बापा किए बोल मु जाउ न इठी गला मो हाथ रुटे खड़ीटा गड़ी गला बोली संग पिला मार जिंगास करूछ अपमान दउथा तुम कोन चार संतान बापा मार ठीक नहीं ए भली अपमान पाइलो ना अश्वकर्ण कांदी कांदी मार कोळ को चली जाउछी अपमान पाई अश्व कर्ण चली गला माता पासरे जाई प्रदेश
ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଗଲା। ମୁଖମଣ୍ଡଳର ବିଷାଦର ଛାୟଲୋ ମା, ନୟନର ଧାର ଧାର ଅବିରତ ଅଶ୍ରୁ ବହି ଯାଉଛି। ମସ୍ତକରେ ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା, ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ ମାର ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମା ଆଜି ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁଛି। ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଲାଞ୍ଛନା, କେତେ ନିନ୍ଦା, କେତେ ଅପମାନ ସହିଛି ମା ଜାଣିଛି। ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ବିଷାଦର ଛାୟା, ନୟନରୁ ଅବିରତ ଅଶ୍ରୁ ବହି ଯାଉଛି। କଣ ହେଇଛି ଧନ? ପାଠ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ କହିଲା ମାଲୋ ମୋର କଣ ହେଇଛି? ମୋ ମନର କଥା ତୁ କଣ ବୁଝିପାରିବୁ? ମୁଁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି? ମା ଆଖିର ଲୁହ ତୁ କଣ ପୋଛି ଦେଇପାରିବୁ? ମା କହିଲା ଆରେ ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ତୋର ପରା ମା। କହିଲୁ ଧନ କଣ ହେଇଛି? ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ କଣ କହିଲା? କହିଲା କି କହିବି ଜନ ଆଣିଲା ଏଉରୁ ତ ଜଳା ମୋରା କହିଲା ବେଳକୁ ମଇନା ହେଉଛି ଅସ୍ଥିରା ମୋରା ହେଉଛି କହିଲା ବେଳକୁ ମନା ହେଉଛି ଭାଇ ମାନେ ମୋତେ ଅପମାନ ଦେଲେ ହରଣ ବାବୁ ଆନନ୍ଦରା ହରିଣ ମାରି ପୁଅ ଜନ ନୀଳ ମୋରା କେଉଁଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ମୋହର ପ୍ରିୟର କେଉଁଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଣ୍ଡିତ କହୁଛି। ହେ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ମାନ ମୋର ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କଲା କହିଲୁ ମା ପାଠ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ମୋ ହାତରୁ ଖଡ଼ିଟା ଗଡ଼ିଗଲା। ମା ମୋ ହାତରୁ ଖଡ଼ିଟା ଗଡ଼ିଗଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗିଲି, ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଖଡ଼ିଟା ଦେବା ପ୍ରତି ବଦଳରେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଣତ ସନ୍ତାନ, ମୋ ବାପା ମାର ଠିକ ରହିଲା। କହିଲୁ ମା ମୋ ବାପା କିଏ? ମା ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ କହିଲା ଏ ମା ତ ଆଜି ସତ କହିଲୁ ମା ମୋ ବାପା କିଏ? ମୋ ବାପା କିଏ କହ ମା? ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ, ରାମାୟଣକୁ ଅନୁସରଣ କରି କଳିଯୁଗର ସାମାଜିକ ନାଟକ ଲେଖିଲେ ପୁଅ ପଚାରୁଛି ମାକୁ ମୁଁ ବାପା ଡାକିବି କାହାକୁ? ମା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମସ୍ତକରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଗଲା। ପାଦ ତଳେ ମାଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଏ ଭାଇଆ ଆରେ କେବେ ତୁ କେଉଁଦିନ ତୁ ପଚାରୁ ନଥିଲୁ, ଆଜି କାହିଁକି ପଚାରୁଛୁ? ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇମାନେ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଣବାପୁଆ ପିଲା, ମୋର ବାପା ମା ଠିକ ନାହିଁ। ମତେ କହ ମା ମୋ ବାପା କୁଆଡେ ଗଲେ? ଏଠି ମା କହିଲା ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣୁ ତୋ ବାପା କି? କୁହ ମା ମୋ ବାପା କିଏ? ଶୁଣରେ ମୋ ଦୁଃଖୀ ଦହନ ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ କୋଳେ ତୁ ହେଲୁ ଜହନ ମା ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣରେ ମୋର ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣରେ ମୋ ତୋହିନି ମାନ ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣରେ କରମ ତୋହିନି ମାନ ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣରେ ମୋର ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣରେ କରମ ତୋହିନି ମାନ ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣରେ କି କହିବି ତୋତେ ଦୁଃଖ ତୁ କାହୁ ଜାଣିମୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକ ଦେଖୁଲୁ ପିତା ମୁଖ ମା ବିରଜା କଲରେ ଧନ ଅନ୍ତରରେ ଚଳୁଥିବା ଅଗ୍ନି ତୁ କଣ ଲିଭେଇ ଦେଇ ପାରିବୁ? ଏ ମନର କଥା ତୁ କଣ ବୁଝି ପାରିବୁ?
ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ କାହିଁକି ପାଇନି ମା? ହାଲୋ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛି ମା ବିରଜା କହିଲେ ଏସ କରନା ତୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନି କାହିଁକି ଦେଖି ପାରୁନି ମା? ଏଇଠି ଅଶୋକନ କଥାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଗଲା କହ ମା, ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ କାହିଁକି କଥାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଗଲା ହେ ମା କହିଲୁ ମା କାହିଁକି ମୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି କାହିଁକି ମା? ମୋ ବାପା ଗଲେ କୁଆଡେ କହ ମା। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଅଶୋକନକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ତା ମାଗର ପଦାରେ କହିଲା ପିତା ତୋର କୁମ୍ଭ କରେ ନା ଏ ଯୁଦ୍ଧେ ହତ୍ୟା कहले ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ କୁଟ କପଟେଣା ଏଇଠି ବିରଜା କଲା ଧନରେ ପିତାଙ୍କର ନାମ ତୋର କୁମ୍ଭକର ନା ମା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥର ପୁଅ ରାମ ରାମ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରି ମାରିଦେଲା ମା ଏ ଯୌବନ ସମୟରେ ହେଇଗଲି ବିଧବା ଆଜିର ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ତୁ ହେଇଗଲି ଗୋଟେ ପିତୃହରା ମା ଶୁଣିଦେଲା ଅଶୋକ ଅଶୋକ ନ କହିଲା ମା ମା, ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ରାମ ମାରିଛି ଦଶରଥ ପୁଅ, ହରିଧନ ମୁଁ ତାକୁ ମା ବିନାଶ କରିବି ମା, ମୋ ପିତୃହଙ୍କାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ମା। ନ କହିଲା କହିଲୁ ମା ଦଶରଥର ପୁଅ ରାମ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଛି ତୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମତେ କପାଳରେ ବିଜୟର ଟିକା ଆଙ୍କି ଦିଅ ମା ପିତୃହନ୍ତା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିବି ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇ ସେ ରାମ ସହିତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ରାମକୁ ସମୂଳରେ ମାଲ ବିନାଶ କରିବି प्रिय पंडित समाज कहल मां पुओ जिते दुष्ट होता पुओ जिते बालुआ होता ता माँ केबे कहब मरण मुह को ठेली दे पार बापा माँ को पुओ खाइबा न दाऊ बापा माँ प्रति पुओ भक्ति न करू किंतु बापा माँ केबे कहबे मो पुअर मरण ही जाऊ मो पुओ मरी जाऊ बोले कौन बापा माँ एक कही पारे माँ माँ बारण कला मना कला कला ये दोनों कहीदेला कथा बहीगला पानी जेमिति फेरेनी तू जदि रामचंद्र सहित युद्ध करू पुनर्बार कौन मु शंखा सिंदूर फेरी पारि ना पुनर्बार मथारे सिंदूर मु लाई पारि कहीदेला कथा बहीगला पानी फेरी आसनी रे बापा तू रामचंद्र सहित युद्ध करने कथा मनर पाशुरी दे ना मा ना मु मो पितृहंतार प्रतिशोध नेबी मा मु एबे जीबी से रामचंद्र को विनाश करी मो पितृहंतार प्रतिशोध नेबी जीव गला माली ये गोली आसिले के करिव दांडे आसु धूली खेली माँ मना करा बापा तोर गला दिन ठार तू मोर एकमात्र साहा भरोसा केमिति तोते रामचंद्र सहित युद्ध क्षेत्र पठेबी केमिति तोते युद्ध को पठेबी मते तुमे आशीर्वाद दियो मा पिंधे दियो मो मथारे विजयर टीका मु एई क्षणी अयोध्या को जीवी से रामचंद्र को विनाश करी प्रतिशोध नेबी प्रिय पंडित साधु संत समाज बापा माने मामान देखंतु मो बापा को जने मारिछि तार प्रतिशोध नेबा पुत्र मानकर कर्तव्य बा धर्म वर्तमान जुगर सब अच्छे आज्ञा से जुगर पुओ ये जुगर पुओ अलग नुह बापा कौन आज्ञा लगा से जुगर बापा माँ ए जुगर बापा माँ होछन अलग से जुगर स्वामी स्त्री ए जुगर स्वामी स्त्री अलग नहीं आज्ञा ना कौन अलगा जानिया को पड़ियो ना नीति शिक्षा सो पुओ जो पाला दिग्दर्शन नहीं नीति शिक्षा नहीं से पाला ता पाला नहीं तुम पाला के देखो पाला का पाला नहीं ये देखो दर्शक केते जण अछन सामुदिया को धरि के हम केवल पाला नहीं यही पेंडाल रे माँ माने सारे जदि यही पेंडाल को आज्ञा रानी पंडा आसी था निशा महाराणा आसी था कि रेकर्ड डांस ब्रेक डांस होता देखी था आज्ञा यही मझिया खंड ग्राम सोरिष पकाया जगह है न था ये पूरा पाला हो ये पड़िशा घर कह आए पाला बाला बहु हो ये तो खाली गोटा पंडित आसी आम जानलु आदि निशा महाराणा आसी था रानी पंडा आसी था देखी था खंडगिरी कौन पड़ू चुटुची ये मझिया खंड खाली पड़ू था उठू था ये कोन रखि थांते म बेणी की हले
এইটা আজ্ঞା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୁଗର ପୁଅ ଝିଅ ଏ ଯୁଗର ପୁଅ ଝିଅ କଣ ଫରକ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଯୁଗର ପୁଅ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋ ବାପାକୁ ଜଣେ ମାରିଛି ଜଣେ ମାରି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି ପିତୃହନ୍ତା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ସାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନା ଆପଣଙ୍କର କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା କହିଲେ ଢୁମ୍ପାଶ୍ୱରର 2-4 ପଦ କଥା ନାଇଁ କି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ କିଏ ପାଲା ଦେଖୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଆମେ ଛୋଟ ପରିବାର ସୁଖୀ ପରିବାର କଣ କହିଲେ ମଧୁ ଭାଇ ଢୁମ୍ପାଶ୍ୱରର 2-4 ପଦ କଥା କହିଲା ଇଏ ଜିଅନ୍ତା ବାପାକୁ କଳିଯୁଗ କଥା କେ ଦେଖା ହାତୀ ଠେଙ୍ଗା ଜିଅନ୍ତା ବାପାକୁ ଦେଖା ଦି ଠେଙ୍ଗା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବାପା ଯଦି ତାର ଅଧିକାର ତାର ବଡ଼ ପଣିଆକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ପୁଅକୁ ଯଦି ଉପଦେଶ ଦିଏ ପୁଅରେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବୁନି ପୁଅରେ ତୁ ମଦ ପିଇବୁନି ପୁଅରେ ଭୁଲ କାମ କରିବୁନି କଳିଯୁଗର ପୁଅ କଣ କହିବ କାଇଁ ବୁଢ଼ା ଭଲ ଭଲ ହଉଛୁ ମଦ ପିଇଲେ କଣ ଜାଣିଛୁ କହିଲି ମଦ ବିଷୟରେ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ କମାଲ କଣ ଜାଣିଲେ ହବ ନା ଖାଲି ପୁଅକୁ ବାପାକୁ ପୁଅ କହିବ ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି ତମେ ଖାଇକି ବସିବା ଲୋକ ତମେ ଏଥିରେ କାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁଛ ଠେଙ୍ଗେଣି କହିକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖାନ୍ତି ଠେଙ୍ଗା କଳିଯୁଗରେ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଜିଅନ୍ତା ବାପାକୁ ଦେଖାନ୍ତି ଠେଙ୍ଗା ମରିଗଲେ ହାଡ଼ ପକାନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ବାପା ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଏ ବାପାର ହାଡ଼କୁ ନେଇକି ଗଙ୍ଗାରେ ପକାନ୍ତି ଆରେ ମୂର୍ଖ ଅପଦାର୍ଥ କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ବାପା ତ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଠେଙ୍ଗା ଦେଖେଇଛୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇଛୁ ଧମକ ଦେଖେଇଛୁ ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ତା ହାଡ଼କୁ ଗଙ୍ଗାରେ ପକେଇଦେଲେ କଣ ବାପା ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ ବାପା ଗଙ୍ଗାରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ମୂର୍ଖାମିର ପରିଚୟ ତାହେଲେ ଆଉ କଣ କହିଲେ କହିଲା ଇଏ ଜିଅନ୍ତା ବାପାକୁ ଘରୁ ବାହାର ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମାନେ ମା ମାନ ଜିଅନ୍ତା ବାପାକୁ ଘରୁ ବାହାର ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଘର ହେଇଥିଲା ନଡ଼ା ଛପର ହେଇଥିଲା ଇଏ ତାଟି ପୂଜା ଘର ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ ସିମେଣ୍ଟ ଘର ହେଲା ମାର୍ବଲ ମୋଜାକି ଘର ହେଲା ଆଉ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କର ସେ ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କୋଉଠି ରହିବେ ନା ସିঁଢି ତଳେ ନହେଲେ ଖଳା ବାଇରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ କରିଦିଏ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅସନା କରି ଅପରିଷ୍କାର କରିବେ ମାର୍ବଲ ମୋଜାକି ଭିତରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଚଳି ଜାଣିବେନି ତ ମେନ କଥା କହିଲା ଜିଅନ୍ତା ବାପାକୁ ଘରୁ ବାହାର ମରିଗଲେ ନିଅନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଆରେ ଥିଲା ବେଳେ ବାପାକୁ ତୁ ବାହାର ରଖିଲୁ ଏ ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ନଉଛ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ନେଇଗଲେ ପୁରୀ ନେଇଗଲେ ସେଇଠି ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବାପା ପୁରା ଡେଇଁ ଡେଇଁ ପଳେଇବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁରେ କହେ ଯାହା ଆଉ ସେ ଟିକି ତା ବାପାକୁ ପୁରୀ ନେଇଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରକୁ କହିଲା ଇଏ ଜିଅନ୍ତା ବାପାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି ବାପାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି ମରିଗଲେ ଭାତ ଥାଳି କି ଥାଳି ନାଇଁ ବାପା ମାନେ ମୋର ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛେ ଖାଇବାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ମୁଠେ ଦେଇ ପାରୁନେ ବାପା ମାକୁ ଆମେ ପଖାଳ ବାସି ତୋରାଣି ଦଉଛେ ବାପା ଯଦି କହୁଛି ପୁଅରେ ମୋ ମନ ଆଜି କହୁଛି ବୁଢ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଆନ୍ତି ବାପାକୁ ଏଇଠି ପୁଅ ନାଲି ଆଖି ଦେଖଉଛି ଧମକ ଦେଖଉଛି ବାପା ଯଦି କହୁଛି ଧନରେ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏଇଠି ପୁଅ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବ ଧମକ ଦେଖେଇବ ବୁଢ଼ା 4 ମାସ ହେଲା ଦରମା ପାଇନି ମୋ ପରିବାର କଥା ମୁଁ କେମିତି ଚଳଉଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପୁଅ ଅମୁଲ ଖାଇନି ଛେଲାକ ପାଇନି ବୁଢ଼ା କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବି ଆଗ ପୋଡ଼ କହିଲା ଜିଅନ୍ତା ବାପାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି ମରିଗଲେ ଭାତ ଥାଳି କି ଥାଳି ବାପା ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଏ ବାପା ତ ଯିଏ ଥିଲା ବେଳେ ଆମ ଅଙ୍ଗୁର ଦେଇନି କି ଛେନାପୋଡ଼ ଦେଇନି ବାପା ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି ବାରିପଟ ଖଣ୍ଡେ ଲିପା ହବ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ହବ ଖଲିପତ୍ର ହବ ଖଲିପତ୍ରରେ ଭାତ ବଢ଼ା ହବ 2ଟା ଗାତ ଖୋଳା ହବ ଗାତ ଗୁଡ଼ା କାଇଁ ହବ
ନା ବାପା ପାଣି ପିଇଥିଲେ ପାଣି ଦିଆ ବାପା ତ ପୋଡ଼ା ହେଲାଣି ମଶାଣି ଯାଇକି ପୋଡ଼ା ହେଇକି ତାର ଧୂଳି ପାଉଁଶ ହେଲାଣି କୋଉ ବାପା ତୋର ଅଛି ନା ମୋ ବାପା ଇଲେ ଆସିବେନି ଭାତ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ା ହେଲା ଗରମ ବାମ୍ଫ ସାଉ ସାଉ ଯାଉଥିବ ଅଧ ଜାଲିଏ ଭାତ ଅଧ ବାଲ୍ଟିଏ ଡାଲି ବାମ୍ଫ ଯାଉଥିବ ଏଇଠି ସ୍ତ୍ରୀ କହିବା ସ୍ୱାମୀକି ଏଇଠି ବାପା କହିଥିଲେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତା ଅଙ୍ଗୁର କି ଛେନାପୋଡ଼ ଦେଇନେ କିଲେ କିଲେ ଆଣିଥିବ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିକି ଟିକେ ଟିକେ 10 ଦିନ ଯାଇ ଦବା ଛେନାପୋଡ଼ ଦିଆହେଲା ଅଙ୍ଗୁର ଦିଆହେଲା ଘିଅ ସଞ୍ଜ ମରା ହେଇଛି ଇଏ ଧୂପକାଠି ମରା ହେଇଛି ବାପା ଯାହା ପାନ କି ଗୁଣ୍ଡି ଖାଉଥିଲେ ତାକୁ ଦିଆହେଲା ବାପା ଏଠୁ ବାହାରିଲେ ଓ ବାପା ନା କୁକୁର ବାପା କଲରା ନଟି ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି କୁକୁର ବାପା ହାତେ ଜିଭ ହାତ ଲମ୍ବର ଜିଭ କାଢିକି ଲାଞ୍ଜକୁ ହଲଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଭାତ ଯେତେବେଳେ ବଢା ହେଲା କୁକୁର ବାପା ଆସିଲେ କୁକୁର ବାପା ଯେତେବେଳେ ଜିଭଟା ମାରିଦେଲେ ଆଉ ଜିଭ ଅଛି ବାପା ତ କେବେ ଗରମ ଖାଇନାହାନ୍ତି ପଖାଳ ଖାଇ ଖାଇ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ କୁକୁର ବାପା ଜିଭ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଭ ପୁରା ସିଝିଗଲା ତା ବାସି ଦିନ ଆଉ ଆଇଲେ ପଚାର ନା 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 ତା ବାସି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭାତ ବଢା ହେଲା ମାଲ ଆଉ କୁକୁର ବାପାଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ନା ନା ଘରେ ଭାଳେଣି ପଡିଲା ଚିନ୍ତା ପଡିଲା ହେ ଘରେ କିଏ କଣ କରିଛ ଆଜି କାହିଁ ବାପା ଆସୁନାହାନ୍ତି ଭାତ ବଢା ହେଇଛି ଡାଲି ବଢା ହେଇଛି ଛେନାପୋଡ଼ ଇଏ ଅଙ୍ଗୁର ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ବାପା ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଟକା ହକାଇ ଯେତେବେଳେ ଘିଅ ସଞ୍ଜ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ କୁଟା କାମୁଡ଼ିକି ପବନ ବାଜିକି ଭାତ ଥଣ୍ଡା ବାପା ଏଠୁ ଖାଇଲେ କହିଲେ ଦେଖିଲ କିଏ କଣ ଭୁଲ କାମ କରିଥିଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାରୁ ବାପା ଆସି ଖାଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ଐତିହ୍ୟ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର ହେଇଛି ତାହେଲେ ହେ ବାପା ମାନେ ମା ଜିଅନ୍ତା ବାପାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି ମରିଗଲେ ଭାତ ଥାଳିକି ଥାଏ କହିଲେ ଆମେ ଜିଅନ୍ତା ବାପାକୁ ମାରୁଛୁ ନା ତ ଜିଅନ୍ତା ବାପାକୁ ମାରନ୍ତି ନାତ ମରିଗଲେ କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ଭାତ ଆଉ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ନାତ ମାରୁଛୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଛୁ ଘରୁ ବାହାର କରୁଛୁ ବାପା ମରିଗଲା ପରେ 2-4 ଦିନ ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ 2 ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତୁ କି 3 ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଡକା ହାକା ହେବେ ମିଟିଂ ବସିବ ଆଚ୍ଛା କଣ କଣ ସବୁ ଆଇଟମ କରିବା କିଏ କିଏ ବନ୍ଧୁ ଆସିବେ ଆମେ ତ 2 ଭଉଣୀ ଆଉ କଣ କରିବା ଆମେ ଯଦି ଗାଁରେ ନା କରିବା ଆମେ କ୍ଷୀରି କରିବା ଆଉ ନାଇଁ ପଲୁ ହବନି ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜିଅନ୍ତା ବାପାକୁ ମାରନ୍ତି ନାତ ମରିଗଲେ କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ଭାତ ଆମେ ପୁରୀ କରିବା କ୍ଷୀରି କରିବା ତରକାରୀ କରିବା ବୁନ୍ଦି କରିବା ଘିଅ ବୁନ୍ଦି କରିବା ଦହି ବାଇଗଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଠା ଟିକେ ରସଗୋଲା ହଉ ଛେନା ଦାଳିଆ ହଉ ଯାହା ଆମେ କରିବା କଥା କରିବା ଘରେ ଅପଦାର୍ଥ କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଏତିକି ଟିକେ ହେଲେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା କହିଦେଲେ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାରିକୁଦଗଡ଼ର କବି ଡକ୍ଟର ମାଧବ ମାନସିଂ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଇନି ବାପା ମରିଗଲା ବେଳେ ଏତେ ଆଇଟମ କହିଲେ ମଧୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି मधु संक्रांति तो देन के पाषाण से कहल माँ मैंने कहला आज्ञा मधु कहले महू संक्रांति तो कहले गुड़ महू गुड़ क्षीर घी नहीं पाषाण सिड़ी आम गाँव जगन्नाथ हूँ बाबा बालुंगेश्वर हूँ नारायण हूँ आम माजरा करिया मालिश करिया घसीरा नहीं आज्ञा कहले मधु संक्रांति तो देन के पाषाण सिरे बापा बापा बोली डाकिले कथा कहे कि थरे थरे जने हाथ मारी छाती रे कहिलो बापा बापा बोले मैं डाकिले पाषाण मूर्ति केबे कथार उत्तर दब कि किए उत्तर दब जे खाइबा को मागुची ताको हमें टंका दे दउना ठीक ना भूल लागे सर नुई जे खाइबा को मागुची हमें ताको देई पारुना
आम पाखे पैसार अभाव आम पाखे धनर अभाव जे खाई न जानी से खाइबा को मागिनी ता पाखे आम 5000 कौन 10000 कुढ़ कुढ़ भोग तारे खाइबा को मागुची किए मधुसूदन राय प्रमाण कला खाइबा देवता मागुची ताकू मिलाई नाही जी खाइबा को मागु दे पारुनी कला केउ देवता को बुझुचु घंट घंटी बजाई प्रिय पंडित मंडली लक्ष्य दिंतु मधुसूदन राय कहले खाइबा देवता मागुची ताकू मिलई नाही केउ देवता को बुझुचु घंट घंटी बजाई अरे कहा को तू घंट घंटी बजाई बुझा छिंडा सारू ए छिंडा साट मुंडा सारू खड़ा बळद जथा अली जुगर बापा माउ छुई तो नाही आज्ञा छिंडा साट ड्रेसटा नुआ थिला बेले जेतिकी आग्रह जेतिकी स्नेह जेतिकी ममता 10 थर सफा करी 20 थर आमे आइरन करू आज्ञा से ड्रेसटा पुराना हे गला परे मासे दरकार होची ना साड़ीटा जे नुआ बेले जेतिकी हम प्रति आग्रह पुराना होले सेतिकी आग्रह छ हो ना से कोन अब ना ये पिंधुथिबा साड़ी पाद पोछा जिपि जिपि बरसा आइछि ये सासु कहबो ता बहु को कहलो तो बोपार जो छिंडा साटटा अछि दुआर मोहरे पकई दे सब गोड़ पोछि या संतु छिंडा साट मुंडा सारू सारू लगाइछि बिले रे पिल्लो काडी का आनुचे मुंडा उडा पकई दउछि पड़ोसी जदी बचार भाई तुम सारू आइलनी ना रसर मुंडा उडा सिजुनी छिंडा साट मुंडा सारू खड़ा बलद बलद दाम्बुड़िया थिला बेले जेतिकी ता प्रति जत्न ये कुंडा चोपड़ घास कुंडा दिया जाए जिते बेले हड़ा हो बलद तो दौचे आज्ञा बहु जदि ससुर कहे बापा ये बलद 3 दिन है कुंडा खाएनी न से कौन कर दी 4 बाल्टी नलकूर पानी आनी ढाल दौनु नहीं आज्ञा से जथा तो से जाऊ ना कहीं आज्ञा मामान ये अशोकन गोटा जी धरी बसी कहला मु यही मुहूर्त जीवी राम सहित युद्ध करी मो पितृहंता प्रतिशोध नेबी माँ बेड़जा कहला धन रे जदि तू युद्ध को जीवु जदि युद्ध क्षेत्र को जीवु राम सहित युद्ध करू तो दादा अच्छा विभीषण को निकट को जीवु तांकु ये कथा पचारू सी जदि आशीर्वाद करती ताले निश्चित तू युद्ध को जीवु रे कला झिरवर मंडली मो सुन देई मन जहा जहा मो चम देव माँ जिते कहीदे अशोकन विभीषण को निकट पहुंचीगला लंकागढ़ सिंहासन बसी आपण मान विश्रवार कनिष्ठ पुत्र विभीषण देखीदे आसला किए से ना अश्वकर्ण ये मंत्री सुखशरण को पचरा गला कहले सुखशरण ये अशोकर्ण आसबार अभिप्राय ताकू मो निकट को डकई आण विभीषण निकट में पहुंचीगला विभीषण पादपद्म तल भूमिष्ठ प्रणाम ढाड़ी देला अशोकर्ण कहला दादा तुम निकट को आसबार अभिप्राय आसबार कारण कहला आपण होचंदी गोत्र खणता विभीषण नाई रे विभीषण गोत्र खणता नुआ जाई राम का पाखर शरण पशिला ये रावण रो गोत्र कथा गुप्त कथा वाला जाई राम को जणी ठीक ना भूल लागे एठी अशोकर्ण कहला दादा आपण होचंदी गोत्र खणता विभीषण रे कोन ना मो बापा को मारी चिकेसा ना राम मु आउची कुंभकर्ण पो नाम मोर अशोकर्ण दादा मत आशीर्वाद कर मत थारे आशीर्वाद कर विजयर टीका आंकी दियो मु जीवी पितृहंता प्रतिशोध नेबी राम सहित युद्ध करी मत छाड़ी दियो विभीषण कहले अरे हे बड़ बड़ गले फसर पाटी सान आसे बेसर बाटी गोटे बड़ बड़ महा महा योद्धा मल्ल माने विनाश हो गले छोटिया एडिके पिलाटा तो बाइयाटा एटा पागल उठा कहला राम कोठी तू कोठी जदि राम सहित युद्ध करी राम होछन धनुर्धारी धनुर् विद्यारे जे पारंगम होइथिबो
ତା ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। କଥାରେ ଅଛି ରାଜା ସଙ୍ଗେ ରାଜା, ପ୍ରଜା ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣ, କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ନହେଲେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ ହବ? ତାହେଲେ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ବିଭୀଷଣ ଡାକିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକ ସାରଣ କହିଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣକୁ ନିଅ, ତାର ବୁଦ୍ଧିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଧନ କରିଥିଲା ହୀନ କୂଳ ଗୁରୁ। ହୀନ କୂଳ ଗୁରୁ କିଏ? ନା ଆପଣମାନଙ୍କର କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ହୀନ ସଙ୍ଗତେ ହୀନ ଆପଣ ଯେତେ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଚୋର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ଆଜ୍ଞା ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବେ, ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଆପଣ ଯେତେ ଭଦ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଡ଼ି ଖାଣ୍ଡ ଖାଆନ୍ତୁ, ପାନ ନ ଖାଆନ୍ତୁ, ଗୁଣ୍ଡି ନ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଗଞ୍ଜେଇଆ ମଦୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହବା ନିଶ୍ଚିତ ଅଭ୍ୟାସ ହବ। ଅଭ୍ୟାସ ବେଳେ ତ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଆଉ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କହିଲା ହୀନ ସଙ୍ଗତ ହୀନମତି ହସି କହନ୍ତି ଯଦୁପତି, ଅସୁର ମାନଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ ହେଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଅସୁରିଆ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡାକ ଶିକ୍ଷା କଲେ କାହାକୁ? ନା ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣକୁ। କହିଲା ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଆତ୍ମା ଭିତରୁ ହୃଦୟ ଭିତରି ଅସୁରିଆ ସ୍ୱଭାବ ତାର ଗଲା ନାହିଁ ହେ। ତାହେଲେ ଏ ବୁଦ୍ଧିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ କୁଳଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ କୁଳଗୁରୁ କିଏ? ନା ସେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଭରଦ୍ୱାଜ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? କହିଲେ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଯାହାର ସେ କରେ ଉତ୍ତମ କହିଲେ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଯାର ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର। ଯେ ଉତ୍ତମ କୁଳଗୁରୁ ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଠିକାରେ କହିଦେଲେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି। ଏଇଠି ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକ ସାରଣ ଏ ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେ ସାଧୁ ସନ୍ତ ସମାଜ, हे उत्कलिया भारतीय माँ मुसलमान मोर आर्य भूमि पुण्य भारत वर्ष समस्त जुव शिक्षित भाई भाई मान अश्वकर्ण जाई पहुँचला कोठी ना भरद्वाजर आश्रम नेला किए ना विभीषण आदेश मंत्री सुख शरण अश्वकर्ण को नहीं भरद्वाजर आश्रम कहले कहीं छाड़िले धनुर्विद्या शिखा नुह ये असुर स्वभाव गुड़ाक परिवर्तन से ठीक रास्तार आस सुपथगामी हम कुपथगामी सुपथगामी से सुपथगामी हम कुआड़े गुरु नमस्कार ए बिभु बुझिल नरेश कौन तो तम वाला में देखी सी दीदी करके काटिबनी तम वाला में देखी गुरु नमस्कार रे हम कान मान देखी नमस्कार खोलिया गई ए नरेश धर के ताले हमरा प्रिय पंडित मंडली भरद्वाजंकर आश्रम रे या अश्वकर्ण पहुंचे जिते बेले मां पहुंची गला देखि देला कोन ना आश्रम रे लिखाइ छै रामस्तु स्वयं भगवान गुरु लिखाइ छै या रामस्तु स्वयं भगवान देखि देला या के से ना अश्वकर्ण गुरु कला राम कुमार जो शत्रु नाटा सुनिले के के शांति रहिबे ना भलर छिरा हबो ए रागी जीव से राम को मारिबा को आसी छै आश्रम रे लिखाइ छै रामस्तु स्वयं भगवान एठी भरद्वाज को प्रश्न कला अच्छा कला गुरुदेव मु आसी छे राम कुमारी तमे कोन राम नाम लिखिछो एठी भरद्वाज ऋषि कहले तो राम कुमारी ना हो ना को राम कुमारी ना दशरथर पुआ राम कुमारी ना मु कोन से राम कथा कहूची राम को से जनक आ राम केते जण ना राम जणे नु राम केते जण राम दी जण नु राम उछनी चार चारी कहले एक राम दशरथ के बेटा एक राम घट घट के बैठा एक राम सबसे न्यारा एक राम सबसे प्यारा हिंदी जानी ना जने राम होउछंती सर केसे ना सोचंती दशरथंगर पुओ एक राम दशरथ के बेटा एक राम घट घट के बैठा घट कहले शरीर ये शरीर भीतर आत्मा भीतर जे विद्यमान से आत्मा राम एक राम सबसे न्यारा राम नामटा समस्तंगर प्रिय किंतु से अलगा नियारा हो गए एक राम सबसे प्यारा राम नामटा हूँ समस्तंकर प्रिय नाम कथार अच्छी सारे जदि खाइब आंब रस आदि शुणव राम रस ताले ये भरद्वाज ऋषि कहले बापारे मु से राम नाम शिक्षा दौनी
ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। କଣ କହିଲେ? କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। କଣ କହିଲେ? ଧକ ଧକ ଚିନ୍ତାମଣିରେ କହିଲେ ରାମ ନାମଟି ଅଟେ ସତ ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ନୁହେଁ ଦଶରଥ ମାଲ ଭରଦ୍ୱାଜ ରୋଷେଇ କହିଲେ କହିଲେ ରାମ ନାମଟି ଅଟେ ସତ ସେ ନୁହେଁ ଦଶରଥ ସୁତ। ଠିକଣାରେ ରାମ ନାମଟା ସାର୍ ସତ କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା କହିଲେ ସେ ନୁହେଁ ଦଶରଥ ସୁତ। ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛେ ରାମାୟଣରେ ପଢୁଛେ ଦଶରଥଙ୍କର ପୁଅ ତ ରାମ ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନୁହେଁ ଦଶରଥ ସୁତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ହେଲେ ତାହେଲେ ସିଏ ଯଦି ଦଶରଥର ସୁତ ନୁହଁ ତାହେଲେ ସେ କିଏ? ସେ କିଏ? ସେ କିଏ? ରାମ ନାମଟି ଅଟେ ସତ ସେ ନୁହେଁ ଦଶରଥ। ଦଶରଥ ସୁତ କିଏ? ସେ କିଏ? ହଁ ସେ କିଏ? ଦଶରଥ ସୁତ ଯେ ରାମ। ବୋଲେ ଦଶରଥ ସୁତ ଯେ କଲା ଦଶରଥ ସୁତ ଯେ ରାମ ସେ ନିତ୍ୟ ଭଜୁଥାନ୍ତି ରାମ। ଯିଏ ଦଶରଥଙ୍କର ପୁଅ ମଧୁବାଇ ଯିଏ ଦଶରଥଙ୍କର ପୁଅ ସିଏ ନିତ୍ୟ ଭଜୁଥାନ୍ତି ରାମ। ମାନେ ସିଏ ଆଉ ଜଣେ ରାମକୁ ଭଜୁଛି। ଦଶରଥଙ୍କର କୋଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା ଯେଉଁ ରାମ ସିଏ ଆଉ ଜଣେ ରାମକୁ ଭଜୁ। ତାହେଲେ ସିଏ କୋଉ ରାମ ଜାଣିବାକୁ ପଡେ। ରାମକୁ ଆଜି ଚିହ୍ନିବା ରାମ କିଏ? ତାହେଲେ ରାମ କିଏ ରାମକୁ ଚିହ୍ନିବା। ତାହେଲେ ସିଏ କାହାକୁ ଭଜୁଛି? ଦଶରଥ ପୁଅ। ସେଇ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ସେ କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ? ସବୁରେ ରାଗ ରାଗିଣୀ ନଥିଲେ ହବ ନା। ଝାପ ତାଳ 10 ଗୋଟାଏ ପଚାରିବା ରାମ କିଏ? ଆଉ କେତେବେଳେ ରାଗ କମୁଛି କି? ହଲା ଦିଅ ଅନାଦି କାହାର ହଲା ଦିଅ ନାଦି କାହାର ଏ ଗୁଣ ସର୍ବ ସାରଥୀୟ ପ୍ରିୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ପ୍ରମାଣ କଲା ଆଜ୍ଞା ରାମ କିଏ? କହିଲେ ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ ଆତ୍ମାରାମ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ। ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲ ଆଦି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାଦି। ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା। ଯିଏ ଜୀବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ। ଯିଏ ଜଗତ ସିଏ ନାଥ। ଯିଏ ନାଥ ସେ ଏବଂ ଭୂତ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ରାମ କିଏ? ଏଇଟା ଆମେ ଟିକେ ସ୍ଥଗିତ ରହୁ। ଆମର ମଧୁବାଇ ଗୋଟେ ଭଜନ ଟିକେ ଗାଆନ୍ତୁ। जय जगन्नाथ जय प्रभु नीलमाधव। कंटिलो ब्रह्माद्री पर्वत नयगढ़ जिला से कंटिलो नीलमाधव ब्रह्म विद्यमान। जाऊ
ଆଜି ଯିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଶ୍ୱବସୁ ଶବର ପୂଜା କରୁଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ପଦାର୍ଥ ଦେଇ। ସେତିକିରେ ଲୀଳା ବଢ଼ିଲାନି, ମହାନଦୀ ନିକଟରୁ ଚାଲିଗଲେ ମହୋଦଧି ନିକଟକୁ, ପଦୁଟିଏ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଭଜନ। ଆରେ ତୁ ହି ସେ ନୀଳମାଧିଆରେ ଶୁଣିଦେଲେ ତୋର ନାଁ ରେ, ଶୁଣିଦେଲେ ତୋର ନାଁ, ପୁରୀ ଯାଏ ପେଟ କି ଖିଆ ପିଆ ରେ, କି ଖିଆ ପିଆ। ମହାନଦୀ କୂଳେ ତୁହି ରେ ତୋଳିଛୁ ମନ୍ଦିର, କଣ୍ଟିଲରେ ଦିଆ ସତ ହଉ, କଣ୍ଟିଲରେ ଦିଆ ସତ ଅଟୁ ସବି କରରେ। ମହାନଦୀ କୂଳେ ତୁହି ରେ ତୋଳିଛୁ ମନ୍ଦିର, ମହାନଦୀ କୂଳେ ତୁହି ରେ, ମହାନଦୀ କୂଳେ କଣ୍ଟିଲରେ ଦିଆ ସତ, କଣ୍ଟିଲରେ ଦିଆ ଅଟୁ ସବି କରରେ। ମହାନଦୀ କୂଳେ ତୁହି ରେ, ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଖଞ୍ଜାରେ ଥିଲୁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜା ପାଇଲୁ। ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ହୋ ହୋ, ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଖଞ୍ଜାରେ ଥିଲୁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜା ପାଇଲୁ। ହଉ ଛାଡ଼ିଗଲୁ ବିଶ୍ୱବସୁକୁ, ଆଦରି ଆଣିଲୁ ପଣ୍ଡା ନନାକୁ। ଛାଡ଼ିଗଲୁ ନୀଳମଣି ନୀଳ ସାଗର, ହୋ ନୀଳମଣି ନୀଳ ସାଗର, ହଉ ଲୀଳା ଖେଳା କରୁ ଲକ୍ଷେ ପ୍ରକାର। ମହାନଦୀ କୂଳେ ତୁହି ରେ ତୋଳିଛୁ ମନ୍ଦିର, ମହା ପଢିଛି ପାଦ ତଳୁ ତୋର ଗଙ୍ଗା ଝରୁଛି। ପୁରାଣ ହୋ ହୋ, ପୁରାଣ ପୋଥିରୁ ପଢିଛି ପାଦ ତଳୁ ତୋର ଗଙ୍ଗା ଝରୁଛି। ହଉ ରହିଛି ମୁଁ ବହୁ ଦୂରରେ, ଦିନେ ହେଲେ ଦେଖି ନାହିଁ ଆଖିରେ। ପାଉଥାନ୍ତି ପାଦୁକ ତୋର, ପାଉଥାନ୍ତି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ମହୁଅନ୍ତା ଦୂର। ମହାନଦୀ କୂଳେ ତୁହି ରେ ତୋଳିଛୁ ମନ୍ଦିର, ମହା କୂଳେ ହଉ ଚଟିକାଇ ଭଟ୍ଟାରିକାର, ଚଣ୍ଡୀ ଉମା ଦେବୀ କଳା ପାଟର। ଚଟିକାଇ ହୋ ହୋ, ଚଟିକାଇ ଭଟ୍ଟାରିକାର, ଚଣ୍ଡୀ ଉମା ଦେବୀ କଳା ପାଟର। ସେଇ ବାଣେଶ୍ୱର ବାଣେଶ୍ୱରୀର, ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମା ଲଡୁ ବାବାର। ହଉ ନାରାୟଣୀ ଘରଣୀ ତୋର, ଚୌପାଶେ ଦେବା ଦେବୀ ନିଜର। ମହାନଦୀ କୂଳେ ତୁହି ରେ ତୋଳିଛୁ ମନ୍ଦିର, ମହାନଦୀ କୂଳେ ତୁହି ରେ କଣ୍ଟିଲରେ ଦିଆ ସତ, କଣ୍ଟିଲରେ ଦିଆ ସତ ଅଟୁ ସବି କରରେ। ମହାନଦୀ କୂଳେ ତୁହି ରେ ତୋଳିଛୁ ମନ୍ଦିର, ମହାନଦୀ କୂଳେ ତୁହି ରେ ତୋଳିଛୁ ମନ୍ଦିର, ମହାନଦୀ କୂଳେ ତୁହି ରେ।
ମନ୍ଦିର प्रिय पंडित समाज ये भरद्वाज ऋषि अश्वकर्ण को बुझाऊँ राम किए कहले आदि अनादि कारण निर्गुण सर्गुण आत्मा राम सनातन ब्रह्म निरूपण से ब्रह्म निरूपण ब्रह्म रूपे होती राम आमर ब्रह्मा आज्ञा 2 एकर करिछु ब्रह्म 2 एकर करिछु ए भाई ढेरे करजु अरे हम 2 एकर आज्ञा जाऊ 2 एकर करिछ आज्ञा ठीक रे हम पदारे आज्ञा नदी गुले ब्रह्मर रंग केमितिया आ नालिया गुरे गुरे धळा नालिया नालिया धळा धळा आज्ञा 2 एकर करिछ आज्ञा अच्छा ब्रह्म तमे कोन करो ब्रह्म चाष करी की करू कोन करू कोन चाष करी ब्रह्म आज्ञा ब्रह्म को चिन्हिबा केमिति तो ब्रह्म को चिन्हिबा केमिति ब्रह्म को आज्ञा हमर जो धोळा आज्ञा आ नाली आज्ञा ताले ब्रह्म को चिन्हिबा केमिति धोळाटा होजी आज्ञा कोल्लो कोल्लो किनी छाड़ी ओ ब्रह्मर ब्रह्म को चिन्हिबा केमिति ना कोला कोला की छड़ी धोळा ब्रह्म को चिन्हिबा कहले कोल्ला कोल्ला किनी छोड़ी छड़ी जदि नाली ब्रह्म को चिन्हिबा ताकू परस्त परस्त छड़ैला परे मझिरे गोटिए लंबार सरू बाहिर सी होजी आज्ञा ब्रह्म आकु आज्ञा बाबाजी माने खांतीनी काले ब्रह्म कामुड़ी हे जीवो कोन रे आज्ञा ब्रह्म केमिति चिन्हिबा ना ब्रह्मटा को परस्त 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 छड़ैबा आज्ञा मझिरे जो सरू धोळा हेकी बाहरिबो सेठी ब्रह्म आज्ञा बाबाजी माने बुद्धि मुहा नेहुळ मुहा इंदुओ मुहा जाली चटु मुहा आपण जाउनाती मो ना अरे ब्रह्मर रंग धोळा से को ब्रह्म की रे सी आज्ञा पियाज ब्रह्म बोला पियाज भीतर ब्रह्म आ को ब्रह्म कथा कहउछन्ती आपण 2 एकर ये नुआ किए ये सीए नु सीए बेनु हां न हले नाही कहू हमें ढेंकानाल जिबा ढेंकानाल जिबा बापा चलना जिबा इला जिबा जोरंदा गादी चलना जिबा कंध परिवार जन्म जाति रे उछन्ती से कंध आजन्म से अंध पद पाइल संत कवि भीम भोई माने अलेखिनिया बाबा अलेख महिमा अलेख महिमा ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଉଛି କୁମରକେଲି ସୋନପୁରରେ हाँ। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ରେଡ଼ାକୁଳରେ ଜନ୍ମ प्रिय पंडित मंडली काव्यकर्ता कौन लिखिले कहले रूप ब्रह्म से बापा लो रूप रे खनाही ये नाही तारो कौन कहले बापा ना अरूप ब्रह्म से रूप रेख नाही नाही तार हाई छुटू अयुक्त रूप समान अरूप और रूप नाही ताले ओ टिकिए ना अकार वासुदेवस्य आकार पितवा संच कले गार उदेते लक्ष्मी ये भूकार भूत भावितम है ताले सर अटिकिए न अकार वासुदेव अटेले वासुदेव बापल वासुदेव किए ना वसुदेव सुत जह सह वासुदेव वसुदेवंकर मधुभाई सुतर्थरा पुत्र वसुदेवंकर पुत्र जिए यथा सह वासुदेव से वासुदेव वासुदेव किए
ना एवं भूत भगवान कृष्ण कहतु ना एवं भूत जगतरनाथ जगन्नाथ कहतु आम जाना पाइले अहेउछन जगतरनाथ जगन्नाथ बाउले कृष्ण तांकर रूप नाही तांकर रेख नाही हाई नाही कि छाई नाही रज नाही कि ब्रिज नाही कला पिलाटी दिन इच्छा रे बढ़ी आधार पानी न पाई ठिकन रे कोना पिला आज्ञा कहनी मालो पिलाटी ए जन्म हला धरा धामर से पिलाटी दिन सारा आहार खाइनी कि पानी पीनी मु एक कथा कहिबी आपण मानकर काव्यकर्ता ओडिया भागवत जगन्नाथ आस आज्ञा निर्देश देले कौन कहला आज्ञा तले ये पिलाटा जन्म से आहार खाइनी केंदी बंचिची आज्ञा मैडम प्लीज जोरंदा जो हमरो ढेंकानाल जो जोरंदार जो महाप्रभु जो ठाकुर नांदी सेति अच्छी ज्ञान अलकम जो ठाकुर नांदी एडा बड़ मंदिर सुनन दे प्लीज आज्ञा भीम भई प्रमाण देले अरूपा ब्रह्म से रूप रेख नाही नाही तार हाई छाई पिलाटी दिन इच्छार बड़ी आधार पानी न पाई पिलाटी जन्म है मालो से आहार खाइनी कि पानी पीनी ए कथा भीम भई निर्देश देला बेले ओडिया भागवत जगन्नाथ से कहिले होला ये जीव आहार लोभ ये जीव आहार लंपटे बंधन भव सिंधु ए जीव आहार लंपटे भव रूपक संसार भव रूपक बंधरे बांधी ना जने खाइबा को बंचुची जने बंचिबा को खाइ एठा के भगवान दिने सृष्टि कला बेले कला अर्ण ब्रह्म को आगे थई तापरे पिंड संचार अर्ण ब्रह्म को आगे रे थई तापरे पिंड संचार किंतु एठी भीम भई कहिले कले अरूपा ब्रह्म से रूप रेख नाही नाही तार हाई छाई पिलाटी दिन इच्छार बड़ी आधार पानी न पाई जो पिलाटा आहार खाइनी कि मधुआई पानी पीनी से बंचला केमिति सेति नुह कले माता पिता नाही अजनी समूता माता पिता नाही अजनी समूता औ नाही रजबी जगन्नाथ आज्ञा मान कले माता पिता नाही अजनी संभूत नाही रजब्रिज गंध भीम भई प्रमाण देले आज्ञा तार मां नाही कि बापा नाही माता पिता नाही अजनी संभूत नाही रजब्रिज गंध तार रज नाही कि ब्रिज नाही बापा नाही कि मां नाही जन्म हला केंदी आज्ञा तार तो बापा नाही कि मां नाही से जन्म हला के हाई नाही कि छाई नाही माता पिता नाही अजनी संभूत नाही रजब्रिज गंध से गढ़ी अच्छे आपे गढ़ी होइछ अरूप अनादि गंध माने आपण कहे कथा जो पिलाटा जन्म हेछि तार बापा नाही मां नाही से पानी पीनी से खाद्य खाइनी से पिलाटा केमती जन्म हला कि रे भाई सेतिक नहरे पुनी बाप मां नाही हेडा अण बापुआ काव्यकर्ता कहले से गढ़ी अच्छे आपे गढ़ी होइछ अरूप अनादि गंध माने से निजे गढ़िछि चराचर पृथ्वी की से सृष्टि करछि से गढ़िछि निजे पुनी निजे निजको गढ़िछि ओ माई रड अच्युतानंद दास कहले कोन कहिले कला जेउ बिंधानी तोते कला निर्माण हमरे कला निर्माण सेहि तो देह रहिला ए हाथ जाना सेहि तो देह रहिला ए हाथ जाना आया रोकिला दसो आटो लगाइला को बाटा रोकिला दस बाटा
ଭେଟ ପାଇବ ମଧୁ ଭାଇ ମାୟାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡିବ ମାୟାକୁ କାଟିଲେ ଭେଟ ପାଇବ କେମିତି ଭେଟ ପାଇଲେ କଣ ହବ ଆରେ ବସିବୁ ତୁ ବସିବୁ ବସିବୁ ଆଜି ବସିବୁ ବୈକୁଣ୍ଠ प्रिय पंडित मंडली आपण माने ध्यान दियंतु आज्ञा प्रमाण दे कला जो पिंधाणी तोते कला निर्माण कला जो पिंधाणी तोते कला निर्माण से ही तो देह रहिला है तू जान अल्लेख महिमा विषय तो बुझौछि कहूछि तो ओ पदरे बुझे दिबे कथा कला जो पिंधाणी तोते कला निर्माण से ही तो देह रहिला है तू जान रखिला 10 बाट लगाइला कबाट शिशु मुना दुआरे रहिले नंद चाट जेबे पाइबु भेट माया को तेबे काट बसिबु बैकुंठ आबरी बड़ माया भी जीवन है कहा नहीं ताले हे मोर प्रिय पंडित मंडली रखिला 10 बाट घर गले मधु भाई आज्ञा घर गले केतरा बाट रखुछु रे 2टा बाट आज्ञा कुआडे कुआडे गोटे दांडुकू गोटे बारी सीधा कथा कहली आज्ञा एते लंबे ताले शरीर हला गोटे घर शरीर गोटे घर शरीर रूप घरे केतरा बाट 2टा बाट कौन कौन से 2टा बाट गोटे गिळीबा गोटे आज्ञा गाड़ी 2टा बाट ना केतरा बड़ा गोटे गिलिबा गोटे गाले अपदार्थ कुलांगार बसम शरीर रूप घरे आज्ञा 10 बाट कोठे कोठे जानिया को पड़िबो कर्ण हला 2 नासा हला 2 4 चक्री हला 2 6 पाटी हला 1 7 माने मुहरे रहिला 7 बाट आ बाकी रहिला आज्ञा 3 बाट कोठी शरीर भीतर आज्ञा 6टा चक्र आधार चक्र लिंग चक्र लाभी चक्र हृदय चक्र कंठ चक्र ललाट चक्र प्रथम चक्र हला आधार चक्र जागु कहा जा गृह द्वार मुहरे रहिला 7 गृह द्वार 8 लिंग द्वार 9 शेषटिया लगे 10म द्वार है आज्ञा शिशु मुना द्वार से मुन्ना द्वारटा भाई मु खोजुची कोठे से मुन्ना द्वार कले दुकु दुकु जाकू कहे शिशु मुना द्वार अटई से जाई फुललो जीव आसे से ही बाटे जाई शिशु मुना द्वारटा होची कपाळडा ताळू ताळू जोडा सेडा दुकु दुकु छोटिया पिला जन्म होला बेले आमे कोठे से दुख दुख होउची टी तेल पकई दियो नाई कि सेगुडा हला शिशुमुना द्वार सेइटा आज्ञा नाउरिया घाटिया हेई बसिछि के ना देवकी नंदन जशोदारधन भगवान श्रीकृष्ण तांकु जदि भेट पाइबा आत्मा भीतर हृदय भीतर मन भीतर अहंकार को बाहर कर काव्यकर्ता कोन कले गोटा श्लोक कहला शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरंजन कले निरंजना मध्य ज्योति ये समज्योति स्वयं भगवान श्लोक रे काव्यकर्ता लिखिदेले टिकन रे शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरंजन निरंजन मध्य ज्योति समज्योति स्वयं भगवान भगवान होउछति ज्योति तद्वत बड़ भाई हमर जोटा प्रश्न कले भगवान के से भगवान कोउटी रहंती जोटा हमर जोरंदा गादे रे ढागुल रे बड़ा बड़ मंदिर अछि से खाली टिक टिक शब्द होउछि जोठी आम भीम बोई आज्ञा देहांत होइथिले सेठी आज्ञा ठाकुर ना मंदिरटा संपूर्ण आज्ञा बंद अछि किंतु बाहर को शब्द होछि टिक टिक शब्द टिक 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 एंती शब्द होछि ताले एई आज्ञा भीम बोई कहिले कले ये रूप रेखो नाही है ये शून्य देही
ପ୍ରାନ୍ତ ଶରଦୀୟ ପ୍ରିୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ ଟିକନ କହିଲେ ରୂପରେଖ ନାଇଁ ହେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଉଦେହ କଣ ଉଦେ ହେଇକି ଆଜ୍ଞା କଣ ଉଦେ ହେଇକି ଅଛି ନା ବରସୁଛି ଜଳ ନଥାଇ ପବନ ଅଣଚାଷ ବାୟୁ ବହେ ଘନ ଘନ ସେଠାରେ ଆଶ୍ରମ ଅନାଥ ବ୍ରହ୍ମ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଜହି ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଉଦୟ ନାହିଁ ସେଠି ଅସ୍ତ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହେଲେ ଏଠି କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା କହିଲେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ। କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କଲେ ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ ଗଲା ମିଶି ଗୋପୀ ବଢ଼ିଲେ ତଳେ ଖସି ସିଏ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତମ କୂଳ ଗୁରୁ ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଲେ କହିଲେ ଏ ଅଶ୍ୱଗର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଭଗବାନ ହେଲେ ରାମ ଇଏ ମାନବଧାରୀ ରାମ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର ପୁରୁଷ ରାମକୁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ହେ ତାହେଲେ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ରାମ ନାମ ଗାଇବା ଲେଖିବା ପଢ଼ିବା ଶୁଣିବା ଫଳରେ ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ ରାମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏଇଠି ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି କଲେ ଯାହା ହେଉ ଜଣେ ଉପଥଗାମୀ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କି ମୁଁ ଆଜି ସୁପଥଗାମୀ ମୁଁ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟବାନ। ତାହେଲେ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଦିନକର ଘଟଣା ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି କହିଲେ ପିଲାମାନ ତୁମ ମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ ହେଲା ତୁମେ ଏଥର ନିଜ ନିଜ ଆଶ୍ରମ ନିଜ ନିଜ ଭବନ ବା ନିଜ ନିଜ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏବଂ ମୁଁ ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଅନ୍ଧାର ପଥକୁ ଆଲୋକ ପଥକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟାଧନ କରିଛନ୍ତି ଏ ବିଦ୍ୟାର ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଲେ ବିଦ୍ୟା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦ ଏଣେ ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣର ମନ ଆନନ୍ଦ। রাধা নাচিব নাচিব জি নাচিব কাইলো বৈশি সুরে সুরে নাচিব